बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हाँ जी गाइस, उम्र जो है अब काफ़ी खासा जो है बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। वरना ये पिछले दिनों में बहुत बीमार था और मैं बहुत परेशान थी। आप लोगों की दुआएं हैं कि ये ठीक हो गया है। ऐसे ही प्लीज़ हमें दुआ देती रहिए और हमारे व्लॉग के साथ बने रहिए। जी गाइस, आज की कोई डेली रूटीन डिस्कस नहीं करनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का बरकत महीना स्टार्ट होने वाला है और मैंने आपको कहा था कि मैं इस रमज़ान के महीने में आप लोगों को कुछ वज़ाइफ और कुछ इबादात से आगाह करूँगी, जो मैं ख़ुद भी जो है इंशाल्लाह पढ़ूँगी, तो मैं आपको भी साथ-साथ बताती जाऊँगी और इस पर आप लोगों ने भी अमल करने की पूरी कोशिश करनी है और मैं भी इंशाल्लाह इस पर अमल ज़रूर करूँगी। क्योंकि व्लॉगिंग तो मैं अक्सर करती ही रहती हूँ और आप लोग देखते ही रहते हैं, तो मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन इंसान को जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। स्पेशली इसीलिए कहते हैं कि जो भी अच्छी बात शेयर करना या किसी को बताना जो है वो सदका जारिया होता है। तो आप लोग भी ये सुनिए और आगे ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो जी गाइस, मेरा आज का टॉपिक भी इसी के अकॉर्डिंग है। आज का टॉपिक है रमज़ान मुबारक की इबादत और इसके वज़ाइफ। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का जो है बरकत महीना स्टार्ट होने वाला है और जो शाबान का महीना गुज़र रहा है वो भी बहुत बबरकत महीना था। इसमें भी बहुत सारी कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। इसमें भी इंसान के फ़ैसले, तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले किए जाते हैं, इंसान के रिज़्क़ के फ़ैसले किए जाते हैं। तो जी, हम लोगों ने इसी महीने के अंदर रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले इस वजीफ़े को करना है। जी गाइस, सबसे पहले तो मैं इस वजीफ़े का जो है मेरा दिल फ़ायदा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इंसान जब भी कोई वजीफ़ा करता है तो वो ज़ाहिर है परेशानी की हालत में ही करता है और ज़ाहिरी सी बात है, जब ज़िंदगी है तो साथ मसले भी तो हैं, परेशानियाँ भी हैं। तो हम लोगों को जब भी कोई वजीफ़ा हम लोग करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसका फ़ायदा जो है वो इंशाल्लाह आपको ये होगा कि आप जब ये वजीफ़ा करेंगे तो आपके ज़हन में जितनी भी आपकी हाजात, जितनी भी दुआएं हैं वो सब कबूल होंगी इंशाल्लाह। कोई अगर परेशानी में है तो उसकी परेशानी हल हो जाएगी, किसी के ऊपर अगर कर्ज़ा है तो उसका कर्ज़ा उतर जाएगा, जो है किसी के रिस्क में अगर बरकत नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, अगर हमारे पास अपना घर नहीं है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा और तमाम आप लोगों की हाजात और दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाएंगी। शर्त ये है कि आप लोगों ने इसको यकीन के साथ, खामोशी के साथ, इंतहाई तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठकर आंखें बंद करके इस वजीफ़े को करना है। और इस वजीफ़े को करते हुए आप लोगों ने तस्बीह के हर दाने पर, जैसे अगर आप तस्बीह पे पढ़ रहे हैं या उंगलियों पे पढ़ रहे हैं, तो हर एक बार जैसे पढ़ें तो साथ अपनी एक हाजत ज़हन में रखें, अगर 2 बार पढ़ें दूसरी रखें, तीसरी रखें, इस तरह से 41 हाजात भी ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की कबूल हो जाएंगी। जितनी भी मतलब आपकी दुआएं हैं, जायज़ दुआएं हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी और जो आपके हक़ में बेहतर होगा। बस ये है कि इसको आपने करना यकीन के साथ है। तो जी गाइस, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने वजीफ़ा पूरा सुनना है, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप किया तो फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात आपकी स्किप हो जाए और फिर वजीफ़े को करने का फ़ायदा नहीं। हाँ जी गाइस, अभी मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। तो जो वजीफ़ा आपने करना है उस लफ्ज़ को आपने 41 दफ़ा पढ़ना है। आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है? 41 दफ़ा। और इसको आपने, मैंने जैसे कि बताया है कि खामोशी में वज़ू करके एक तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, जहाँ पर आपको कोई तंग ना करे। कोशिश ये करें कि इस पे बीच में आपने बोलना नहीं है। आंखें आपने अपनी बंद कर लेनी है और आपने स्टार्ट करना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने दरूद पाक को जो है वो 11 मरतबा, कोशिश करें दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, नहीं तो कोई और दरूद पढ़ लें। 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। हाँ जी गाइस, ये जो आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 दफ़ा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब ये जो आपने अमल करना है, ये पूरा अमल जो है इसके 3 हिस्से हैं और ये मैंने आपको पहला हिस्सा बताया है। आपने आंखें बंद करके 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 41 मरतबा आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی آپ کی جو بھی حاجات اور جو بھی پریشانیاں، جو بھی دعائیں ہیں، آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ کی انشاءاللہ تعالی بخشش ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ ایک اس کو یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جی عمل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے جی سورہ اخلاص۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک دفعہ سورہ اخلاص جو ہے وہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ گائز سورہ اخلاص ہے جسے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ کی انشاءاللہ 41 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، لیکن پورے یقین کے ساتھ۔ اس عمل سے کیا ہوگا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور گائز آپ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے لاڈلے ہوتے ہیں تو ہم اس سے اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول فرماتا ہے، کسی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے پھر جو انسان اللہ کا لاڈلا بن جائے، اللہ کا خاص ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو جی پہلے عمل میں نے جیسے بتایا کہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اس عمل کے دوسرے حصے سے آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ گائز اس عمل کا تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ آپ کو 41 دفعہ الحمدللہ یا ربی انگلیوں پہ، چاہے آپ پڑھیں یا تسبیح پہ، آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ الحمدللہ یا ربی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو شعبان کے اس بابرکت مہینے میں، جس میں آپ کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے آخر پہ گائز آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک کو جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لینا ہے، اور یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس بھی گھر میں یہ وظیفہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یقین اور خلوص کے ساتھ کیا جائے گا، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں کی انشاءاللہ جائز دعائیں قبول فرما لی جائیں گی، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا عطا کر دیا جائے گا، اور تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ جی گائز ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی شب کی عبادات کی طرف، جو بہت افضل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ شورا کی آیت نمبر 28 کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں اور دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کے دل میں دعا ہوگی وہ آپ نے مانگنی ہے، اور انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آیت کو ایک بار سن لیجیے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یہ آیت ہے۔ گائز رمضان المبارک کا چاند نظر جب آ جائے تو اس مقدس مہینے کی پہلی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور تراویح کے بعد سورہ فتح کا پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ اور تیسرا جو آخری وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آسمان کی طرف آپ نے یہ دعا منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ گائز یہ دعا آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ پڑھنے والے کو اس دعا کے بدلے میں اس ماہ میں اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی گائز یہ تھی میری ویڈیو اور یہ تھے وظائف، انشاءاللہ آپ، مجھے امید ہے ضرور عمل کریں گے اور میں بھی عمل کروں گی۔ مجھے دے اجازت، میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، میرا انتظار کیجیے گا نیکسٹ ولاگ تک۔ اللہ حافظ۔